काउंसिलर नंद सार आज गुरु दिवस कौन सब देबारे देबारे ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡାଇରେନ୍ ସାର ପାଇଁ ବୋଲି हां मु कलम आनछि रे ତୁ କଣ ମୁଁ ସାରଙ୍ଗ ପାଇଁ ନାହିଁ ଅକ୍ସପ୍ରୋ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ପିଲା ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଫୋନ ଆଣିଛି ରେ आईफोन ମୁଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଳନ୍ଦ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ଆସିଛି। तू कौन आनछि ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କହିଦେବି କଣ ରେ ଦେଖେଇବି କି ସାର ଦେଖେଇବି ସାରଙ୍କ ପୁରା ସାହିତ୍ୟ ପୁରା ଖୋଲିଦେବି ଆଜି हां नमस्कार सर नमस्कार सो हैप्पी टीचर्स डे सर थैंक यू पिलाने हाँ बस बस थैंक यू बस खाइब पर खाइब आनी भल कर लसड़ा या मास्टर रे निका गुड़ दउनी किछ रे सब कौन पाए रे एथे गोटे डेकोरेशन कौन पा अरे 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 ओ मो भाई हाँ तापर मो आशीर्वाद सब बड़े अच्छे पड़ा फोटो ना କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଫିନାଇଲ ଆଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ फिनाइल ହଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସାର୍ देखा जा ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ हाँ हाँ रे भल ही हाँ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଆଣିଛି ସାର୍ तुम्हें भी आनीच ହଁ ସାର୍ हाँ कौन टा ଆଇଫୋନ ସାର୍ आईफोन ହଁ भल चलो बोधे कौन रेडा टेकी जो रे कहाँ बाबू बहुत लंबा है ସାର୍ ନମସ୍କାର हाँ रे आस्ते 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 अबे आस्ते जीव रो आओ एट भांगी जीव आस्ते पिलाटा बेसी पिला माने आज होची गुरु दिवस तुम माने गुरु विषय भल भल पद कहवार अच्छे आस बापा कहवा आस ଗୁରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସନ୍ତି रे गुरु दिवस रे गुरु विषय भल कहवार रे हाँ चलो हाँ गिरे तुम आज कौन कह आस गुरु विषय गुरु गले ईश्वर ए भलिया गुरु को विषय आउ अधिक कौन कहबी बापा बापा बेसी गला तू जा बेसी गला जा तू बापा आस समत भल कहीदे तुम आस गप आस तुम तुम भाषण दियो ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଭଲ କଥା कौन कर ସାର୍ ଗୋଡ଼ ଧରିଲି ସାର୍ ମୁଣ୍ଡେ ମାରିବା ଗୋଡ଼ ଧରିଲି ହଁ गोड़ धर जिकी भांगी जीवरे ସାର୍ मास्टर को मुंडिया मारियार ସାର୍ ମୁଣ୍ଡେ ମାରୁଥିଲି ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜି ସାହିତ୍ୟଟା ପୁରା ଖୋଲିଦେବି ଆଜି समस्त कहीदे ये कौन कह पूरा खुली भी बोल मो साहित्य खुली दी पूरा खुली देव ना कौन ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସାର ନିଜେ ଦେଖି ଚମକି ଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବି अरे देखा रे हाँ सारे
दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? କେମିତି କାହ୍ନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି। ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଖିଲ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ମାରିଦେବେ ମୋତେ। ମୁଁ କେବେଠୁ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିରେ ପଡ଼ିଥିବି ଜାଣିଲୁ ରେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଯାହା ହଉ କାହ୍ନା ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲା।